Okay. I heard a story Počul som príbeh about three people: o troch ľuďoch, capitalism, socialism, and communism. o kapitalizme, socializme a komunizme. And the three of them planned to meet for lunch at 12 o'clock. A títo traja sa teda rozhodli stretnúť sa na obede o 12. Now, capitalism and communism were on time, Kapitalizmus a komunizmus nemeškali, but socialism was late. ale socializmus meškal. He wasn't there. Nebol tam. Some of you are smiling like you've heard this before. Niektorí z vás sa usmievate, ako keby ste už počuli tento príbeh. So, finally socialism shows up and he's out of breath and he's very apologetic. Čiže konečne sa teda socializmus ukázal, že meška a teda je látra po dýchu. And he said, I had to wait in line to get sausage. A hovorí, že musel som čakať v rade na klobásy. And capitalism says, what's a line? Kapitalizmus hovorí, že čo je to rada. And communism said, what's sausage? A komunizmus hovorí, čo je to klobása. You've not heard that before, huh? No. Okay. Good. At least somebody had. Have you heard that before? Počuli ste už tento vtip predtým, nie? Something like that. Something like that, okay, yeah. There's a lot of good old communist jokes. Veľa dobrý komunický žarty. Okay, so I'm asking the question, capitalism, is it compatible with Christianity? Čiže pýtam sa otázku, zhoduje sa kapitalizmus s kresťanstvom? Okay. Is it a Christian-based idea or not? Je to myšlienka, ktorá je založená na kresťanstve, alebo nie? So that's what we will attempt to look at now. Čiže na to sa teraz pozrieme. But first, let's define what capitalism is, Ale najprv si teda zadefinujme, čo je to kapitalizmus. so we understand what we're talking about. Aby sme porozumeli, že o čom teda sa rozprávame. Okay? Capitalism is an economic system. Kapitalizmus je ekonomický systém. It's based on the peaceful and free exchange of goods and services. Je založený na pokojnej a voľnej výmene tovaru a teda služieb. Where all or most of the means of production and distribution are privately or corporately owned and operated for profit. Kde teda všetky alebo väčšina prostriedkov produkcie a distribúcie sú teda súkromne alebo korporačne vlastnené a teda pre zisk. Okay, so that's a simple definition of capitalism. To bola jednoduchá definícia kapitalizmu. Adam Smith, who wrote The Wealth of Nations, Čiže Adam Smith, ktorý napísal Bohatstvo národov. And The Wealth of Nations was one of the early books on economics. Táto kniha Bohatstvo národov bola jedna z prvých kníh o ekonomike. He said, man is an animal that makes bargains. V tejto knihe on povedal, že človek je zvieraťom, ktoré teda vyjednáva alebo robí obchody. No other animal does this. Žiadne iné zviera toto nerobí. No dog exchanges bones with another dog. Žiaden pes si nevymieňa kosti s inými psami. So the root word for capitalism is capital. Čiže základom slova kapitalizmus je slovo kapitál. And so when we speak of capital, we are speaking about the goods that produce other goods. Čiže keď rozprávame o kapitále, hovoríme o nejakom tovare, ktorý produkuje ďalší tovar. It may consist of machines, buildings, tools, transport vehicles, and anything else used in the production and distribution of goods. Čiže pozostáva zo strojov, budov, náradí, teda aut, ktorí prepravujú veci, alebo hocičo iné, čo sa používa v produkcii a distribúcii. And of course, money is considered capital. Takisto aj peniaze sa počítajú ako kapitál. Because it buys the things
that are needed for production and distribution. Lebo peniaze nám kúpia tieto veci, ktoré sú potrebné vo výrobe a distribúcii. Now, if you have money in the bank, Ak máte peniaze v banke and that bank invests money to produce goods, a tá banka teda investuje svoje peniaze na produkciu tovaru, did you know you're a capitalist? vedeli ste, že ste teda aj vy kapitalistom? Anybody have money in Slovenska sporiteľne? Má niekto peniaze v slovenskej sporiteľni? Tatra banka? You're a capitalist. Že ste aj vy kapitalisti. I'm a capitalist. I have money in Tatra banka. No, but no matter what sort of government we may be under, Čiže bez ohľadu na to, pod akou vládou sme, capital is still necessary for production. kapitál je stále potrebný teda pre výrobu. You know, quite as much capital was needed to build a factory in the Soviet Union as it was to build a factory in the United States. Čiže rovnako také isté množstvo kapitálu bolo potrebné na výrobu fabriky v Sovietskom zväze, ako aj v Spojených štátoch. The difference is who supplied the capital. Rozdiel tu je, že kto poskytuje ten kapitál. Was it private individuals or the state? Sú to súkromníci, alebo je to vláda? Okay. Now, how did capitalism develop? Ako sa teda kapitalizmus vyvíjal? And as Paul said, there's different opinions on that. Ako pán Pavol povedal, že existuje tu viacero názorov. But one author suggests that the roots of capitalism are found in the medieval monasteries. Čiže jeden autor navrhol, že, že kapitalizmus pramení zo stredoveku, a to z kláštorov. Yeah, the monks were required, at least in principle, to engage in productive work. Čiže od mníchov sa teda vyžadovalo, aspoň z princípu, aby sa teda zapájali do produktívnej práce. But they were also required to live austere lives, also in principle. Ale zase aj z princípu sa od nich vyžadovalo, aby žili strohými spôsobmi života. So they could not use the income for themselves and they could not accumulate it. Čiže tento príjem nemohli použiť pre seba a takisto si ho nemohli aj zveľaďovať. Yeah, and it should be noted that this was a voluntary situation. They chose to live this kind of life. A treba aj spomenúť, že toto bolo teda na dobrovoľnej báze. Oni si zvolili tento spôsob života. And therefore they gave much of the money that they produced or goods they produced to the poor. Čiže väčšinu týchto peňazí teda dali chudobným. But there was often more than what the poor needed. Ale často toho bolo viac ako to, čo tí chudobní potrebovali. So then what did they do? Tak čo s tým spravili? If the production was good, Ak bola výroba dobrá, they would take the excess income and reinvest it to increase their production. zobrali teda nadmerný príjem a znovu ho investovali, aby sa zvýšila výroba. And so, ironically, the harder the monks worked, the richer the monasteries could become. Čiže tu je taká irónia, že čím tvrdšie mnísi pracovali, tým bohatšími sa stávali tí kláštory. So we see the seeds of capitalism there. Čiže už tu vidíme tie zárodky kapitalizmu. Yeah, the key was in reinvesting profits to increase production. Čiže hlavná myšlienka bola tá reinvestícia, alebo znova investícia ziskov na zvýšenie produkcie. And this is a central principle in capitalism. A toto je tá centrálna myšlienka kapitalizmu. And it is drawn from a biblical principle that God created the physical universe. Čiže táto myšlienka čerpá z biblického princípu, že Boh stvoril svet. And therefore material things are inherently good. A teda fyzické veci sú vo svojej podstate dobré. God also created people to work. Čiže Boh takisto stvoril ľudí, aby pracovali. He gave the command to have dominion over creation. Dal príkaz ľuďom, aby mali prevahu alebo vládli nad stvorenstvom. And so God was giving responsibility to people to take care of the earth. Čiže Boh dal ľuďom zodpovednosť, aby sa starali o zem. And to make it productive. A aby to vytvorili teda produktívnym miestom na zemi. Okay. Now, when Adam was placed in the Garden of Eden, keď Adam bol teda vložený do záhrady, God gave him the assignment to cultivate the garden. dostal od Boha úlohu, aby túto záhradu, o ňu sa staral, teda pracoval v nej. And this was before the fall. This was before sin entered
into life. A toto bolo pred pádom človeka, pred tým, ako hriech vstúpil. So work is not a curse, it's not the result of sin. Čiže práca teda nie je výsledkom hriechu. It's something God intended for us all to do. Je to niečo, čo Boh zamýšľal pre nás, aby sme robili. And He wants us to do it well. A chce, aby sme to robili dobre. Now, another principle of capitalism is property rights. Ďalším princípom kapitalizmu je vlastníctvo a vlastnícke právo. Under Christianity, the medieval world had a strong emphasis on the property rights, more so than other cultures. Čiže v kresťanstve, v stredovekom svete, teda kresťanstvo kladlo taký silnejší dôraz na vlastnícke práva ako ostatné kultúry. Even among the serfs, the peasants, they could not leave their land, but at the same time they were not allowed to be kicked off their land either. Čiže aj medzi nevoľníkmi, hoci nemohli opustiť svoju pôdu, takisto nemohli byť z nej vyhnaní. The same could not be said of slaves from other cultures. To sa však nedalo povedať o otrokoch v iných kultúrach. Now the Old Testament gives many rules, many laws about the ownership of property. Čiže Starý zákon dáva veľa zákonov a veľa pravidiel, čo sa týka vlastníctva. In a sense, God gives individuals property to take care of. Čiže v istom zmysle Boh dáva jednotlivcom isté vlastníctvo, aby sme sa o neho starali. But He expects them to use it for profit and for good. Ale očakáva od nás, že to budeme používať na zisk a na dobro. Church scholar Thomas Aquinas argued that property was a fundamental right. Kresťanský učenec Thomas Aquinas Yeah. argumentoval, že vlastníctvo bolo fundamentálnym právom. Also, William of Ockham put forth that property was a right and thus it is more fundamental than laws and cannot be taken away arbitrarily by the government. Čiže ďalší takýto učenec William Okamský, tiež povedal, že vlastníctvo je právo a teda je viac fundamentálne ako sú zákony a teda nemôže byť len tak vzaté svojvoľne nejakou vládou. And these ideas were brought forth into modern times. Tieto myšlienky sa teda prešli aj do moderných časov. And we find them in our laws today, and especially in certain parts of the world. A nájdeme aj v dnešných zákonoch a hlavne v istých častiach sveta. Now, it's important to realize that capitalism is a system. Je dôležité si uvedomiť, že kapitalizmus je systém. It is neither good nor bad. Nie je ani dobrý, ani zlý. It's much like a television set. Dá sa to porovnať s televíziou. That's an old television. To je stará televízia. But a television is neither good nor bad. Čiže takáto televízia nie je ani zlá, ani dobrá. What it produces depends on who uses it. Čiže to, čo produkuje táto televízia, závisí od toho, ako ju ľudia používajú. And so it is with capitalism. Tak je to aj s kapitalizmom. Whether it is good or bad depends on who is using it. Čiže či je dobrý alebo zlý, závisí od toho, kto teda ho používa. That's why we see capitalism in history succeeding in a positive light. To je preto vidíme aj v histórii, že kapitalizmus teda žal úspechy aj v pozitívnom zmysle. When it is used by those who hold to strong Christian values. Hlavne vtedy, keď bol používaný tými, ktorí sa hlásili k kresťanským hodnotám. Their purpose was to serve God by serving others. Ich zmysel bolo slúžiť Bohu a to tak, že slúžili ostatným. You go to a business school today, their bottom line is making a profit. Ak idete do školy podnikania, biznis školy, tak teda hlavnou myšlienkou tam je, že ako vytvoriť zisk. If you went to a business school that God set up, ak by ste šli do podnikateľskej školy, ktorú stvoril Boh, His bottom line would be to serve others. Jeho hlavná pointa bolo, ako môžeme slúžiť ostatným. And that's the difference. A tu je ten rozdiel. Now, capitalism can be defined as a free market economy. Kapitalizmus môže byť definovaný ako ekonomika voľného trhu. Or I have it here, free market economika or
It's also known as free enterprise. Tiež je známa pod pojmom slobodné podnikanie. Okay, and I got that from Ivan. So, when properly understood, this system actually discourages greed. Čiže keď je kapitalizmus správne pochopený, tento systém discourages. Odrádza od nenásytnosti. Ďakujem. And because capitalism has often been given a bad reputation. Vieme teda, že kapitalizmus často dostal zlú reputáciu. And I say given and not gained. Hovorím dostal, nie že si ju získal. It comes from the way those who are opposed to capitalism have portrayed it. Dostal ju teda tú zlú reputáciu kvôli tým, ktorí boli proti nemu a takto ho zobrazili. When you see capitalism portrayed in things like movies or television programs or literature or other means of expression in the entertainment culture, Čiže keď vidíme, že kapitalizmus je takto zobrazený aj vo filmoch, v televízii, v literatúre alebo v iných prostriedkoch zábavy, they show it in a bad light. Ukazujú ho v takom zlom They svetle. make it look bad. Čiže naschvál robia tak, aby že to vyzeralo, že je zlý. An example of that would be the movie Wall Street, Jeden príkladom by bol film Wall Street, where the main character said greed is a virtue. kde hlavný charakter alebo hlavná postava povedala, že nenasytnosť je cnosť. Okay. Also, the way that capitalism is taught in universities has made it look bad. Many universities. Takisto tak, ako sa učí na rôznych univerzitách, tiež to dáva zlé svetlo. Capitalists and you can also say entrepreneurs have been shown as selfish, greedy, unethical, and sometimes downright evil. Či kapitalisti, alebo môžeme ich nazvať podnikatelia, boli zobrazení ako nenásytný, neetický, sebecký a dokonca úplne, že zlý. But that's just the image that's portrayed. Ale to je len ten obraz, ktorý je teda ukazovaný. Okay. Now this might be true of some people. A toto môže byť pravdivé pre niektorých ľudí, but it's not confined simply to capitalism. Ale nezahrňa alebo nestotožňuje sa úplne s celým kapitalizmom. Because there are also good people who are capitalists. Lebo vieme, že medzi kapitalistami sú aj dobrí ľudia. Now, when we talk about the free enterprise system, keď hovoríme o slobodnom podnikaní, and I'm repeating myself, a tu sa budem opakovať, which is a good teaching tool, by the way. Čo je dobrý nástroj pre učenie. It involves three things. A zahrňa tri veci. It involves ownership of private property by the individual or group. Zahrňa teda vlastníctvo, osobné vlastníctvo buď individuálom alebo skupinom. And note that private property is not just the land or building. Treba zase si pripomenúť, že súkromné vlastníctvo nie je len pôda alebo budova. It's also the material that's involved in the production of anything. Ale je to aj ten materiál, ktorý je v tom procese zahrňaný. Okay. Number two, it's non-coercive trading of goods and services. Nedonúcovacie. It doesn't force you to trade. Okay, čiže číslo 2, nedonúcovacie vymieňanie si alebo obchod tovaru a služieb. No one forces you to do business. Čiže nikto vás nenúti, aby ste podnikali. You have something I want. Vy máte niečo, čo chcem ja. I have something you want. Ja mám niečo, čo chcete vy. Let's do business. Poďme teda obchodovať. And third, Tretí bod. there needs to be laws that provide a level playing field of access, opportunity, and legal protection for all participants. Je potrebné mať pravidlá, alebo zákony, ktoré poskytujú také vyrovnané hracie pole, čo sa týka prístupu, šance alebo príležitosti a takisto legálnej ochrany pre všetkých zúčastnených. And this is the role of government.
A toto je rola vlády. Because the role of government is to protect its citizens Lebo úlohou vlády je ochrániť občanov from abuse and misuse. pred zneužitím. Their role is not to regulate business Ale ich úloha, alebo úloha vlády nie je regulovať biznis. or even to regulate the economy. Alebo ekonomiku. But that's material for another lecture. Ale to je materiál pre iný seminár. Okay. Now, are these three elements biblically sound? Čiže zhodujú sa tieto tri body, ktorými sme prešli s Bibliou. Okay. Well, first, God created people and gave them dominion over His creation. Takže poprvé Boh stvoril ľudí a dal im teda zem, aby aj teda celé stvorenstvo. Now, the idea is that people are supposed to take care of it. Čiže tu je tá myšlienka, že ľudia sa majú o to starať. And this implies ownership. A to takisto zahrňa aj vlastníctvo. Yes, literally it all belongs to God. Áno, doslova všetko patrí Bohu. And one day we die and leave it all behind. A jedného dňa to všetko zanecháme, keď zomrieme. But in a sense, He has given us full rights as owners of His property. Ale v istom zmysle nám dal plné práva ako vlastníci jeho veci alebo vlastníci. And what a person owns, he will take better care of than if it belongs to someone else. A to, čo človek vlastní, viac sa o to bude starať, ako keby to patrilo niekomu inému. You know, consider how people take care of things that are owned by the state. Pozrime sa na to, ako si ľudia vážia veci, ktoré vlastní vláda. Or maybe I should say how they don't take care of things that are owned by the state. Alebo mal by som povedať, ako sa nestarajú o veci, ktoré vlastní vláda. But if it's theirs, Ale ak je to ich, they take good care of it. dobre sa o to starajú. Secondly, we were created free with the ability to make choices and decisions. A po druhé, boli sme stvorení voľní so schopnosťou robiť rozhodnutia a voliť si veci. We were not programmed to do things in a specific or particular way. Čiže nie sme naprogramovaní, aby sme robili veci len určitým spôsobom. God told man he could freely eat of any tree of the garden. Čiže Boh povedal človeku, že môže voľne jesť z hociakého stromu v záhrade, Except one. okrem jedného. People were given the freedom to be creative. Čiže ľuďom takisto bola daná sloboda byť kreatívny. Okay. A third, there were moral boundaries within which one was expected to operate. Po tretie, boli nám dané nejaké morálne hranice, v ktorých by sme teda mali fungovať. Remember, God said, of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat. Boh povedal, že nebudete jesť zo stromu poznania dobra a zla. And violation of these boundaries brought consequences, sometimes severe consequences. Čiže porušenie týchto hraníc prinieslo isté dôsledky, niekedy veľmi zlé dôsledky. But that was a means of protection. Ale to bol prostriedok ochrany. God didn't give those laws simply to say, no, you can't do that. Čiže Boh nám nedal tie pravidlá len aby povedal, že nie, nemôžete to urobiť. He gave us those laws to protect us. Dal nám tieto pravidlá, aby nás ochránil. Though we see these three elements at the creation of man, Čiže hoci vidíme tieto tri znaky pri stvorení človeka, we also see it throughout Scripture. tiež ich vidíme alebo v celom písme. God gives people property to use. Boh dáva ľuďom nejaké veci vlastníctvom na používanie. He gives them the freedom to be creative with that property. Dáva im takú slobodu byť kreatívnymi s tým vlastníctvom. That's where we get inventors. Tu máme nejakých vynálezcov. And but he also defines the moral boundaries so that we do not abuse either his earth or other people. Ale Boh nám takisto zadáva morálne hranice, aby sme teda nezneužívali jeho zem a jeho ľudí. Okay. So that would be the biblical perspective on capitalism. To by bola biblická perspektíva, čo sa týka kapitalizmu. When operating in a capitalistic system, one writer shared two basic laws that fall under the moral boundaries. Čiže pre fungovanie v kapitalistickom systéme jeden spisovateľ sa podelil s dvoma základnými zákonmi, ktoré teda spadajú do morálnych hraníc. Okay. Law 1, do all you have agreed to do. Pravidlo číslo 1 je rob všetko to, s čím si súhlasil. In other words, be honest. Inými slovami teda buď úprimný. Law number 2,
Zákon číslo 2. Do not encroach on other persons or their property. Nezasahuj do iných ľudí a do ich vlastníctva. In other words, show respect to that other person and their property. Inými slovami, ukáž rešpekt druhému človeku a teda aj voči jeho vlastníctvu. When I read that, it reminded me of the golden rule. Keď som to čítal, pripomenulo mi to zlaté pravidlo. Do unto others as you would want them to do unto you. A po slovensky to je nerob ostatným to, čo nechceš, aby iní robili tebe. When you follow these three elements and operate according to these two laws, capitalism works. Ak teda nasledujete tieto pravidlá a tieto znaky, tak kapitalizmus funguje. And it works well. A funguje dobre. But that does not guarantee that there will not be abuses. A to ešte negarantuje, že tam nebudú nejaké zneužívania. And that is why Christian virtues such as generosity, compassion, stewardship are so vital. A to je dôvod, prečo kresťanské cnosti, ako sú štedrosť, súcit, ale takisto aj spravovanie, tak veľmi dôležité. And we should not forget, we are told to love our neighbor as ourselves. Tiež by sme nemali zabudnúť, že je nám teda dané, aby sme milovali svojho blížneho. And God wants us to show respect to that other person who is made in His image. A Boh chce, aby sme teda ukazovali rešpekt voči tomu druhému človeku, ktorý je stvorený na Boží obraz. So we need to mix those virtues, those characteristics with the system of capitalism. Yeah, mix those. Mix. Okay. Čiže my musíme tieto cnosti zmiešať aj s tými bodmi o kapitalizmu. Even for those who are not Christians, aj pre tých, ktorí nie sú kresťania, there has to be a level of trust in order to do business. Musí byť tam nejaká dôvera, aby s vami chceli teda obchodovať. I mean, you're not going to do business with someone you don't trust. Teda nebudete obchodovať s niekým, ktorému nedôverujete. You'll go find somebody else to do business with. Nájdete niekoho iného. So you want to make sure that there is some kind of supervision so that you are not cheated. Čiže určite sa uistíte, aby tam bol nejaký dozor, aby ste teda neboli oklamaní. So that the people follow the moral boundaries. Čiže aby ľudia nasledovali nejaké tie morálne hranice, morálne pravidlá. But with all that, what happened that causes so many people to think that capitalism is not a good system? Čiže čo sa stalo, že spôsobilo, že toľko ľudí si myslí, že kapitalizmus nie je dobrý systém? But one thing is that capitalism does not operate in a philosophical vacuum. Jedna vec je, že kapitalizmus nefunguje v nejakom filozofickom vákuu. There are other things in life that influence what happens with capitalism. Sú ďalšie veci v živote, ktoré majú vplyv na to, čo sa deje s kapitalizmom. Remember, it's an economic system. Pamätajte, že je to ekonomický systém. Neither good nor bad. Ani dobrý, ani zlý. Okay? And so there are other ideas that come in and influence how capitalism works. Čiže sú ďalšie myšlienky, ktoré môžu prísť a teda ovplyvniť, ako kapitalizmus funguje. One philosophy that influenced capitalism Jedna z takýchto filozofií, ktoré malo vplyv na kapitalizmus, came from this man, prišlo od tohto muža. Charles Darwin. Charles Darwin. And Darwinian evolution. Čiže a jeho evolúcia. Darwinian evolution believes in the survival of the fittest, right? Darwinová evolúcia teda verí v prežití toho najlepšieho, najvhodnejšieho. And when it's applied to man, keď sa toto aplikuje na človeka, it means that the species will improve themselves, they will thrive, and they will evolve. To znamená, ak teda druhy sa budú zlepšovať, budú teda aj prosperovať a vyvíjať sa ďalej. And the idea of evolution has gone over into other areas, including economics. Táto teória evolúcie prerastla aj do iných oblastí a jednou z takýchto oblastí je ekonomika. However, this kind of thinking which influenced economic thought effectively removed many of the moral boundaries or moral restraints. Avšak takéto myslenie, ktoré tiež malo vplyv na ekonomiku, bohužiaľ odstránilo tie morálne hranice. So it influenced the way people did business. A teda aj ovplyvnilo, ako ľudia podnikali. And
And it brought the idea that if you were going to survive in business, you had to be the strongest. You had to be the best. Čiže prinieslo to myšlienku, že ak chcete prežiť v biznise, musíte byť najlepší, musíte byť tí najsilnejší. And it brought in fierce competition. Prinieslo to naozaj silnú konkurenciu. Not where you help each other, but where you're against each other. Ale nie takú, kde si navzájom pomáhate, ale kde ste proti sebe. And unfortunately, this created abuses which included to the average workman. Bohužiaľ toto teda viedlo k nejakým zneužívaniam a to malo vplyv na pracovníkov. And it exploited the workers. A to tak, že zneužívalo teda pracovníkov. Yeah, but you see, because they lost their moral boundaries. A to preto, že sa teda stratili tie morálne hranice. And evolution also gave many an excuse to disavow the existence of God. Evolúcia takisto dala ospravedlnila deny that God existed. Čiže evolúcia takisto poprela existenciu Boha. Okay? If God doesn't exist, the thinking goes, teda myslí to takto, že ak teda Boh neexistuje, then we don't have to follow his moral standards. Nemusíme nasledovať jeho morálne štandardy. We can adopt any standard we think works best. Čiže môžeme si adoptovať hociaký štandard, ktorý teda pre nás najlepšie pasuje. How is that working out today? Ale ako to funguje dnes? I don't think very well. Nemyslím si, že veľmi dobre. Yeah. Christianity has always struggled to have an influence in the thinking of a society. A kresťanstvo sa teda vždy usilovalo, bojovalo s tým, aby malo vplyv na myslenie v spoločnosti. And this includes the area of economics and capitalism specifically. A toto zahŕňalo aj oblasť ekonomiky a hlavne teda kapitalizmu. And about the time of Darwin, then we have also the Industrial Revolution. A v čase Darwina teda bola aj priemyselná revolúcia. And this simply made the problem worse. A tá ešte zhoršila tento problém. It alienated labor from management. Čiže tak vzdialila alebo oddelila prácu od manažmentu. Especially, the owners or the owner lost touch with the working people. Čiže inými slovami, tí majitelia alebo majiteľ teda tam sa nejako vzdialil od svojich robotníkov, pracovníkov. And work became drudgery instead of a source of satisfaction, a job well done. Čiže práca namiesto toho, aby bola zdrojom satisfakcie a uspokojenia, stala sa niečím zlým. And people lost pride in making a good product. A ľudia teda stratili tú takú hrdosť, že niečo vytvorili. And the bottom line became the best way to make a profit. A hlavnou pointou teda vzniklo to, že akým najlepším spôsobom vytvoriť zisk. And this also produced poor and dangerous working conditions. To takisto viedlo k dosť zlým a nebezpečným pracovným podmienkam. For instance, child labor. Čiže napríklad detská práca. But fortunately, there was an outcry against this. Našťastie teda v spoločnosti sa ľudia burili proti tomu. And it brought changes to the system. A priniesli systémové zmeny. People like William Wilberforce, who was a strong Christian. Čiže ľudia ako tento William Wilberforce. Who worked to have changes in the labor laws. Čiže tento pán pracoval za to, aby sa zmenili zákony, hlavne čo sa týka detskej práce. But you can see this is a moral problem, it's not an economic problem. A tu môžeme vidieť, že to je morálny problém, nie ekonomický. And it's how people view God and other people. Je to o tom, ako ľudia vnímajú Boha a iných ľudí. Are we serving God? Are we trying to help people? Slúžime Bohu, snažíme sa pomôcť ostatným ľuďom? Or are we just serving ourselves? Alebo slúžime sebe samým? Big difference in how we would operate a business with that thinking. To je veľký rozdiel v tom, že ako by sme teda viedli my podnik s takýmto myslením. If there is a high view of God, tam, kde je vysoký názor, mienka o Bohu, there will also be a high view of given to people, or respect given to the people who are His creation. Čiže tam bude aj vysoká mienka o druhých ľuďoch, ktorí sú jeho stvorením. And if we value people more, a ak si ceníme ľudí, we will look out for their welfare. Budeme dbať o ich dobro.
We will care what happens to them. Bude nás zaujímať, čo sa s nimi stane. And so that there'll be more concern for what's happening with the worker than there will be for the prophet. Čiže takíto ľudia sa budú viac zaujímať o to, čo sa stane s tým ich robotníkom, pracovníkom, ako so ziskom. But there were abuses in capitalism. Čiže v kapitalizme je veľa zneužívania. And therefore you can understand why concern for others would cause the rise in Marxism. Tu vidíme, že teda preto ten záujem od toho druhého dal priestor v zostupe marxizmu. But even though Marxism purported to be for the working class, aj keď marxizmus sa ukazoval, že teda bol za pracujúcu triedu, really from what I can see in the end the leaders eventually exploited the laborers because they had no moral foundation. Na konci sa ukázalo, že títo lídri alebo predstavení využívali pracovníkov alebo pracujúcich, pretože nemali nejaké morálne zásady. Now, usually when we talk about capitalism, Väčšinou, keď rozprávame o kapitalizme, we often compare it to socialism, často ho porovnávame so socializmom, which is a system of social organization based on government ownership. Čiže socializmus je systém sociálnej organizácie založených na vládnom vlastníctve, Government management and government control of the means of production and distribution and exchange of goods. Čiže takisto vládnom spravovaní a vládnej kontrole nad prostriedkami vo výrobe a distribútore a takisto výmene tovaru. But when you compare capitalism and socialism, you are not comparing two political systems. Ale keď porovnávate kapitalizmus so socializmom, neporovnávate dva politické systémy. Now, by the nature of socialism, it involves politics. Vo svojej podstate socializmus zahrňa aj politiku, But capitalism really does not. ale kapitalizmus nie. I mean, people bring politics into it, but as a system, it does not involve Čiže politics. ľudia prinášajú politiku do tohto systému, do kapitalizmu, ale ako systém vo svojej podstate nezahrňa politiku. But with socialism, one aspect of socialism is economics. Na rozdiel teda od socializmu, ktorého jeden z aspektov zahrňa ekonomiku. So when we compare capitalism and socialism, we need to look at it as two economic systems. Čiže keď sa pozrieme na socializmus a kapitalizmus, musíme sa na nich pozerať ako na dva ekonomické systémy. And again, to repeat, sa budem opakovať. socialism is an economic system in which private property is transferred to the state. Socializmus je ekonomický systém, kde osobné vlastníctvo je teda presunuté na štát, alebo privlastnené štátom. And operation of the means and production of distribution is controlled by the government. A takisto vláda kontroluje proces produkcie a distribúcie. In Marxist theory, socialism is the transitional phase between capitalism and communism. V marxistickej teórii socializmus je tá taká prechodná fáza medzi kapitalizmom a komunizmom. One man wrote, capitalists who served as models for Karl Marx's indictment in his famous, I think it's Das Kapital, of a century ago, were a group of people who here bear no comparison with the businessmen of our day. Indictment. What's indictment? Indictment is where you charge somebody with something. Okay. Čiže jeden spisovateľ povedal, že tí kapitalisti, ktorí slúžili ako modely pre obžalobu Karla Marxa v jeho známom Kapitále pred storočím, they owned the resources of the country, managed its business with autocratic arbitrariness. A čiže títo ľudia boli skupinou ľudí, ktorí sa nemôžu porovnávať s podnikateľmi dnešného dňa, vlastnili zdroje v krajine, spravovali biznis takými autokratickou svojvoľnosťou. They controlled weak governments and were often in a position to dictate to their fellow men. Kontrolovali slabé vlády a takisto boli často v pozícii, kde mohli rozkazovať
ľuďom. These were abusers of capitalism. Toto boli tí ľudia, ktorí zneužili tento systém kapitalizmu. So, no economic system is capable of saving us. Čiže žiadny ekonomický systém nie je schopný nás zachrániť. No economic system is capable of giving us a perfect world. Žiadny ekonomický systém nie je schopný nám dať dokonalý svet. We need to look at the world as it is. Musíme sa pozerať na svet preto, aký je. We must see people as they are. Musíme vidieť ľudí takých, akí sú. We must realize that we all come to the table with a worldview that influences the way we see life. Musíme si uvedomiť, že keď si sadáme ku stolu, každý máme nejaký svetonázor, ktorý ovplyvňuje, ako vidíme celý svet. And this includes economics. A to takisto zahŕňa aj ekonomiku. A healthy free market system treats people with dignity and seeks to serve them and be an example to them. Čiže taký zdravý voľný trh, alebo systém voľného trhu sa správa k ľuďom s dôstojnosťou a chce im teda slúžiť a byť im príkladom. People are not a problem to manage. Čiže ľudia nie sú nejakým problémom, ktorý treba spravovať. But they are God's creation with His image, whom we should serve and help. Ale ľudia sú Božím stvorením, nosiaci teda jeho obraz, ktorým by sme mali pomáhať a slúžiť. In order for capitalism to work well, there needs to be that kind of thinking behind it. Čiže my musíme s takýmto myslením pristupovať ku kapitalizmu, ak by sme chceli, aby kapitalizmus fungoval. One of the reasons Jesus came to earth was to change us. A jeden z dôvodov, prečo Ježiš prišiel na svet, bolo nás zmeniť. To make us like the people He originally intended. Aby nás urobil takými, akých na počiatku ľudí chcel. He wants us to be people who care for one another. Chce, aby sme boli ľuďmi, ktorí sa starajú jeden o druhého, zaujímajú. And we look out for one another. Áno, teda zaujímajú nás tí druhí. He didn't create selfishness. Boh nestvoril sebectvo, We did. my sme. God wants us to love our neighbor as ourselves. Čiže Boh chce, aby sme milovali toho blížneho tak ako seba samého. And that applies to all areas of life, A to zahŕňa všetky oblasti v živote. including economics. Takisto aj ekonomiku. How can we say we love our neighbor if we're abusing them economically? Ako môžeme povedať, že milujeme svojho blížneho, keď ho ekonomicky teda zneužívame? Yeah. That is why we need God and His Christianity. To je preto, prečo potrebujeme Boha a jeho kresťanstvo. If we truly want to do well in this life, Ak teda chceme v tomto živote naozaj dobre žiť, and especially in economic or capitalistic endeavors, a to hlavne v kapitalistických príležitostiach, we need Him. We need God. potrebujeme ho, potrebujeme Boha. We need His ways, Potrebujeme jeho spôsoby, because His ways provide those protections and those helps that serve other people. We don't abuse and take advantage of other people. Čiže jeho spôsoby poskytujú tie prostriedky, aby sme teda nezneužívali ostatných ľudí, ale starali sa o nich. So, is capitalism Christian? Takže je kapitalizmus kresťanský? I wouldn't say yes or no. Nepovedal by som áno alebo nie. Remember, it's just a system. Pamätajte, je to len systém. But does it follow biblical principles? Ale nasleduje biblické princípy? Yes, Áno, I can say that. môžem to povedať. But again, it's the people who use it that will determine whether it's used for good or for bad. Ale ešte raz sú to ľudia, ktorí teda určujú, či bude kapitalizmus dobrý alebo zlý. And if you get into some kind of capitalistic endeavor, I pray that you will use it for good and for God's glory. Ja sa teda modlím, ak sa stretnete v nejakom odstede v nejakej kapitalistickej situácii, že teda ho použijete na dobro. Thank you. Ďakujem. And thank you. Otázky? Yes. Charles, maybe I have one question. What came to my mind was that simple sentence, God bless America. You know, Yeah.
is it maybe the reason why the country is so superstitious in capitalism and so successful since the history? The Do you reason... want to say that Slovak? Aby všetci rozumeli? Aj po slovensky. Či teda, čo ma napadlo pri tejto prednáške bolo, že tá slávna, keď príjete do Ameriky, tak to všade vidíte a útočí to na vás. God bless Amerika, Boh žehnaj Amerike, že či teda tá Amerika je nejako s tým kresťanstvom spojená viac ako iné štáty, že je taká úspešná, že ten kapitalizmus tam funguje. America was founded on Christian principles. Amerika bola založená na biblických princípoch. There is a very strong spiritual movement before America actually became a country. Bol tam veľmi akože duchovné hnutie predtým, ako bola Amerika založená. And it had a very strong influence on society, on the culture. A malo veľký vplyv na spoločnosť a kultúru. And so when people started businesses, they were following Christian principles. Čiže keď ľudia začínali prvé podniky, nasledovali biblické princípy. And that's why God blessed them, because they were following His ways. A to je dôvod, prečo ich Boh požehnal, pretože nasledovali jeho spôsoby. God doesn't just simply bless somebody and they do well. He blesses somebody for doing the right thing. Čiže boh nepožehná niekoho, kto robí dobre, ale... No. The other way, yeah. God doesn't bless somebody and then they do well because He blesses them. Áno, čiže Boh nepožehná niekoho a potom sa im darí. God blesses them for doing the right thing. Ale požehná ich, pretože robia správnu vec. For following His moral laws. A teda nasledujú jeho morálne pravidlá. And they also had seen how the governments in Europe had controlled so much of, the people. They controlled the people. Čiže v Amerike takisto videli, že vlády v Európe dosť zneužívali a teda kontrolovali ľudí. And they didn't want that. They wanted the people to have freedom. Čiže nechceli to, chceli, aby ľudia mali slobodu. But they also understood that in order to have freedom, the people had to have moral laws within themselves. Ale vedeli, aby pre túto slobodu ľudia museli mať morálne pravidlá v sebe. Yeah, and that's how freedom works. A to je to, ako funguje sloboda. If you do the right thing, if you look after your neighbor, if you don't try and abuse others, freedom works. Čiže ak robíte správnu vec, starajte sa o blížneho, nezneužívajte ho, sloboda funguje. And it gives you a good atmosphere for prospering. A dodáva to správnu atmosféru pre úspech. But if you're abusive, if you're selfish, if you don't care about others, you'll need more laws. Ak ste sebeckí, zneužívate systém, budete potrebovať viac zákonov. Yeah, that's when the government has to take more control. Vtedy teda vláda musí vstúpiť a zaviesť teda viac kontroly. And you lose your freedom. A vy stratíte slobodu. Ďakujem. Can you tell about Laterna? RJ Laterna.